Puyana Hambai, Sini Media Friends no. Sini Jarana Subdivision, TISF Ningwene, Kaisa Press Meet Kana Tangi Tomo. Sini social media Muka Koborok Sahitya Parishad Nai, Bog Nikasa Memorandum no Tuina no, ini press meet Kana Tangi Tomo. Anyang Yagradigi Tomo, ini Kumlungdiri College ni Vice President BP ini Abel Devarma, yang Tomo Yagradigi ini Aidin Devarma, TISF College in Church, Sebo Klubo ini TISF Leaders Tomo. Jeng tini belai ke je boni memorandum CM no rumani apun ti belai jeng khak khamajak tam hinba jeng TISF ai onanno organization student organization asuk dini coba khai tongma je ko borok no jeng roman ski by sinani baginai o sang tini kubangma borok dukhumaka Rumah borok case rokman besar. Aku ni jagal ko cung takano, cung sinio, cobano, cung sukses kaini ako. Tang hima cung nuzakha, ini cini mokol baik no. Tangi cung omo mayang takana cung romi maka. Tang hima le cung no kebong nai kebu ya. Cung pula wansi tongoni sudu otul deber masong. Apa herok ni wansi tongoni kini cung Nuka hai hai, ini Koborok Sahitya Parishad Nai. Belai khak khamo, tahun Himalaya asuk irresponsible, borok sak no intellectual ni wansubo. Kebengnan isimi, samung kaisa bui tansa no kebengnan isimi nayo. Jeng borok jotono tansa ngine kaisa dimana jeng haile kangkai ini borok no nungjau kha helai je koborno bangla bai tai devnagri bai mas dinai aba hai rokni borok memorandum numano ang borok no tini o press meet imar me ang sanamu sungo sini TISF nenginai norok cobao nokhrmai akai eba Dofani samungo basai maya kakai tak kebeng di Indonesia sanamu sungo. Aguligo tongtutui, asututui, sini borok ni duko kosto buziatang di Indonesia yang borno sanamu sungo. Sini student ni duko kosto rono buziatang di Indonesia yang borno sanamu sungo. Tapi hingga asuk dini borok ke mokol nugiada. Ini biang ni people awene borok sisa wina yang mah ke borok. Oma heke borok memorandum rokona naka borok koijana borok ang semana musuh sara tipra ganang sara tipra sa ko borok sanai sudu ko borok sanai simia ko borok sayarogo roman script no favor khainai tini borok sawi tongo coba khale tongayo borok boroni sudu kebengnan himida boni samung abon maginai Sini press meet ni madame, sini Jarana Subdivision TISF especially. Sini sanamu sungo, je oma haike borok tak kebeng thung, ingke TISF jeng asubui tongla, jeng apa hai dopani kebeng nai rano bo jeng kaham ke jeng sini bunti ke jeng answer nai jeng siwo, ang borok request kayo, borok oma haike tak kebeng thung. Borok buskango je tansani lamo je chini student rok ni musung mani no eba student rok ni je favor no eba student rok je nai tong mani no borok ta ke beng thung haya ke jeng bo haina achugui tongla borok amo buji thung chin dukho kosono buji thung borok jeng asuk dini jeng TISF rok jeng siang jeng survey khaina ja Joto student ono borokam paper kai Roman script 98% borono
Roman script fever kayu. Borola tangi kebeng nangba. Abun magai ang hai borno request kanai borok bongni a je borni a memorandum no borok saina hatu abo haike do pawo ulumulu eba tak kebeng tung asa sawina no ani kono pairika